गुड मॉर्निंग किड्स, स्वागत है आपका किड स्टडी टून्स में। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं 11 से 20 तक काउंटिंग। और कैसे करेंगे? डिफरेंट कलर से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर है 1 1 11 1 1 11। नेक्स्ट नंबर 1 2 12 1 2 12. Next number is 1 3 13 1 3 13. After 13 1 4 14 1 4 14. Next number 1 5 15 1 5 15. After 15 1 6 16 1 6 16. 1 7 17 1 7 17. 1 8 18 1 8 18. 1 9 19 1 9 19. 2 0 0 2 0 20. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 11 to 20 काउंटिंग डन। हेलो फ्रेंड्स, हमारा चैनल अच्छा लगे तो हमें सब्सक्राइब कीजिएगा और हमसे मिलते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।